Дусмурод Шарипов. Инак дар ҷодаи ҳунар 14 сола шуд. Дусмурод Шарипов дар ҷодаи ҳаҷ. Тараqqiyot va peshraftga asli زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی رو آرزو شیرین نبود. با شما faqat kelish. Aha. این پشهزارهای ما آدم‌هایی نه. Дусмурод Шарипов дар ҷодаи синемо. Lekin iltimos metrobdagi خیلی فکر نکن ما قطعا از یک جورایی عادی. سلام علیکم سلام علیکم چند سال شده Дусмурод Шарипов дар ҷодаи театр. оне ки бо саҳнаҳои ҷолибаш дар дили тамошобинонаш ҷой гирифтааст. инак Дусмурод Шарипов ситораи дурахшони синемо.